سنة مسحدن بركي بتعلو وانا حرن ملالو أبزقوا أهدف إشمت مزمزة نتم كل سنة دوما مسكرزة زمن مسافتي من بعرف ماما زمن سندري لا تعصقام زمن يهودا بالتأبيد نقوليا درباب وانجف ومسلم خياري صبرتا وهاي سنة تسحدن بركي بتعلو وانا حرن بركي بتعلو وانا حرن قدي حلفانو قزي مارن بركي بتعلو وانا حرن سلام زغبركم تخاطتلتي وانا انفو ميديا كما يتوعلو نلو مسولوس على حموشته ورا حموشته قلتشن عسران حموشتن ناي مشت كم تلمود زتفلاليو وانا ويان حاصرت زعباتاتن زيناتاتن حيزلكم متيلخو مكتالكم يعدم بمجمرتا قزاره بلادلي زلخو كبرات تخاطتلتي بزعبازي ابز سومونزي اب هاجر خانادا زغاطم حدغا اب لعلي كلته حصانات بابو مستقتلو مالتي أما حبراو ميديا بزوح أخمار استخوين يزربوا لله مزرب تصقم زلو نقر أيكونن بمجمرتا جن كلكم أبزي محبراو ميديا زلوكم سبات متأنقطع كاب أبلا سدرا بيتون زوجة بجاهم أسئل نايزوم هزانات زيوم أما حبراو ميديا أي تزرقحو بفلاي أب بروفايل ديو أب باكراوند ديو جيركم زوم هزانات زيوم تزارب لهم زلوكم سبات إتا أسأل نجزيو كساب نجرا زراجو بحجز تتحسب كدايون سلازخونه بجاهم تسأل أوت أو تباهيلكم علىهم أولا سدرابيتكم يلوم حابريتا محلاليفهم علىهم تحاسبكم مو نحوات كم ذا عينة حزن أيكونن دون أولا سدرابيت نقول سب زسق عينة حدا زقات أمه نجزيو كساب توم سدرابيتون حزنهم كساب زعات أوديو جله زعصو حزن كايكونن جن كساب زراجو تي أما حبراو ميديا نايزو مسألة بترجع ملت أفسك ساب كندينا نعوم نقابل سترابيتهم كساقيهم كم زخلاب قمة أتينا بزعبو خنزارب صقم زلو أي مثلنن انت خونا جن أنا أسأل بجهم أي تلتفو كالون زي تبهلن زي تنقرن حبريتا تتام حبراو ميديا مزرقح دوكتور بلو ونصاوعيته مغربه مالو مخنياتو ابز محبراو ميديا بزغرب ملكعو اصياف زغونه نغرات يصحفالو يزربالو جنا اتي طرطر وي اتي ابوم بعلو قتيلوم زبحال زلو بعلونا بوليس يدهيبلو ጉዳይና ቤት ፍርድ ይቀርበን ወላ ሓንቲ ዝተፈልጠ ነገር የለን መንዮም እንታዮም ገለ ድሕሪ ናይ ፖሊስ ጸብጻብ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ምስ ተጀመረ ምዝራብ ይሓይሽ ስለዚ ሕጂ ዓዶም ከምዝዶ ገለ እንዳተባሃለ ዝረብ ዘሎ ኣጸያፍ ዘረባታት ካብ ዘይትጽበዮም ሰባት ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ከም ዝሪዎ ዘለኹም ሲ በዓል ኤልሳ ጭሮም ካልእ ክዛረባ ካልእ ክገብራ እንዳተጸበናየን ኣብ ጽሒፋቶ ዘላ ረእይዎ ሕጂ እዚ እንታይ ክትብሎ ትኽእል ሕጂ ብዛዕባ ናይዞም መንእስያት እዚኦም ደቂ ኣበይ ዓዲኦም ደቂ ከምዚ ሰራየ ተባሂሎም ነይሮም ሓማሴን ተባሂሎም ነይሮም ሕጂ ግን ደቂ ሰንዓፈ ምዃኖም ኣጻሪና ኣለና ገለ እንዳበለት ጽሒፋቶ ዘላ ጽሑፍ ሲ እዚ ካብ ሓደ ማቹር ዝኾነ እሞ ድማ ናይ ተጣበቕ ሰብኣዊ መሰላት ዝብል ዓባይ ሰበይቲ ትጽበዮ ነገር ኣይኮነን ብዛዕባ ናይዞም ህፃናት እዚኦም ሞትሲ ኣይኮነን ንሕና ኤርትራውያን ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ዝኾነ ጻዕዳውን ተሰሚዑ ኣሰቃቕ ዝኾነ ቀታትላ እሞ ካብ በቦኦም ቀታትላ እዚ ዘይንቡር ዓይነት ኣቃታትላ ብዛዕባኡ ክትዛረብ ዝግባእ ካመር ዝመፁ ለዓድስ ስለምንታይ ዘገድሰካ ስለምንታይ የገድሰካ ዝመፁ ለዓዲ እንታይ ከም ዝኾይኑ ደገለ ምስ ዓዲ ዘተሓሓዝ ከንታይ ኣለዎ እዞም ህፃናት እዚኦም ሲ ብዛዕባ ዓዲ እንታይ ዝፈልጥዎ ነገር ኣለዎም ብዝኾነ ክቡራ ሰማዕቲ ሕጂውን እዚ ጉዳይ ብኸምኡ እንተሓሓዝናዮ ዝሓሸ ይመስለኒ ብዛዕባ እዚ ተፈፂሙ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ማሕበረሰብና ወሪዱ ዘሎ ውድቀት ምልከት ግን ብሕጂ ተዛሪብካ ብደቅ ብኸምዝታት ዝፍታሕ ነገር ከም ዘይኮነ ማንም ኤርትራዊ ክስቆሮ ይግባእ ሕጂውን ናይ ቁስልና ፈውሲ ኣበይ ከም ዘላ እንድሕር ዘይንፈልጥ እንድሕር ዘይንመራመር ኮይና ጠንቂ ናይ ዝኹሉ ዝወርደና ዘሎ ውድቀትን ስደትን እንድሕር ዘይርዳእና ኮይኑ እቲ ስቃይ ካልእ መልክዕ ሒዙ ናብ ካልእ ደረጃ እንዳተሰጋገረ ድሕሬና ክስዕብ ምንባሩ ክንስሕቶ የብልናን ኣብዚ ክንስሕቶ የብልናን ነብስና ኣይነታል እዚ ኩሉ ጠንቂ ሽግር ናይ ዝኩሉ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ጉሒፍካ ኣብ ዓድኻ እንተተመሊስካ ናብ ንቡር እንተተመሊስካ እቲ ጉዳይ ኣብኡ ማለት
ዝኾነ ሽግራት ከጋጥም ከሎ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ውሽጢ ማሕበረሰብካ ኮይንካ ፍትሓት ክትረኽበሉ ፍትሓት ከተናድየሉ እቶም ቀንዲ ሽግራት እውን ኣለሊኻ ኣብ ግዜኡ ክትኣልዮም ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ስደት ግን ዋላ ሓንቲ ዝእለ ነገር የለን ክትቋፃፀሮ ዘይትኽእል ዓይነት ናብራ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ኣነ ናተይ ርእይቶ እዩ ዝኾነ ግን ሕጂ እውን ደጊምና ደጋጊምና ነዞም ህፃናት እዚኦም መንግስተ ሰማይ ዋርሶም ንመላእ ኣባላት ስድራ ቤት ድማ ጽنعت يهبهم كل يزدلي أصيل زغربلكم كبرات تخطتلتي حجون بريكينج نيوز الله ناي حجي أب تجراي استفدت من نجر دحرنا يشدش عامتها تبيلو ناي تجراي بريزيدنت زنبرة دبرت إنجبر ميكائيل أب حجوان ناي حوحات أبو مبرزوخنة داقم ناب سلطان تمليسو ناي تجراي بريزيدنت خوينو كم بحدش تمريتو سلطانو تركيبو قبلكم قالوا ببيت مخري ناي قدم حجز نبر ناي تجراي بيت مخري ناي بريزيدنت قال محل فتسيمو له تركيبو تسلطانو مالتي بزعبا ناي غزياو محدار تجراي جنرال تادس ورده بسجوان ناي تجراي بريزيدنت زلو ناي غزياو محدار تجراي مالتي زتفلطه خونتات يلن ابي كم زلو انتاي يغبر كم زلو ولا حد استفلطه ነገር የለን ደብረጽዮን ግን ሎማዓንቲ ከምስትሪዎ ዘለኹም መገዲ ቃለ መሐላ ፈጽሙሎ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ትግራይ ፖለቲክስ ቶታሊ ኮንፊዝ ኮይኑ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ እውን ብጣዕሚ ናብ ክወጾ ዘይክእል ሽግር እትይዎ ይርከብ ኣብ ሰዓት እዚ I don't know ኣነ ንተጋሩ ሕዋትና ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ ከም ዝስምዖም ባዕሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ጽሑፎን ይዛረብዎን ስለ ዘለዉ ብዛዕባኡ ኢን ዲቴይል ኣቲና ከምዚ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ንዓይ ግን ከም ሓደ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ካብቲ ደይዋን ጀሚርና እውን ኣብ ትግራይ ዝኩሉ ቅልውላዊ ክፍጠር ከሎ ትሒዝና ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ደው ኢልና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ ዝኾነና ብዓቕምና እውን ብሞራል ብፋይናንስ ብኩሉ ሓጊዝና ደው ዝበልና ሰባት ሕጂ ክሪኦ ከለኹ እዚ ሕጂ ተወሲኑ ዘሎ ውሳነ ምናልባት ናይ ትግራይ ናይ መወዳእታ ወይ ናይ ሕወሓት ናይ መወዳእታ ክኸውን ዘለዎ ተኽእሎ ዓብዪ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ በዚ ሕጂ ወሲዶሞ ዘለዉ ስጉምቲ ዝፍታሕ ናይ ትግራይ ሽግር ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ንዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ትግራይ ፍትሒ ከምፅእ ኣብ ትግራይ ዝተበታተነ ማሕበረሰብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ሙራት ናይ ትግራይ ናብ ሓደ ከምፅኦም መሬት ናይ ትግራይ ከምልስ ትግራይ እንተስ ምስ ኢትዮጵያ እንተስ ነፃ ሃገር ኮይና ናብ ሓደ ጎደና ንጹር ዝኾነ ጎደና ክትከይድ ክመርሓ እዩ ዝብል እምነት ፈጺሙ የብለይን ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝተፈተነ ሰብ ስለ ዝኾነ ተፈቲኑ እውን ንትግራይ ናብ ዝኸፍአ ቅልውላውን ናብ ዝኸፍአ ወተሃደራዊ ጎንፅን ዘእተወ እምበር ወላ ሓንቲ ፍታሕ ዘምፅእ ምራሕ ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ድሕሪ 6 ዓመት እዚ ኩሉ ቅልውላው ናይ ትግራይ ሓሊፉ እውን ካልእ ኣማራፂ ክንዲ ዝድለ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ካልእ ደረጃ ክወስዶ ዝኽእል እንተወሓደ እውን ካብ ኩናት ወዲ ኩናት ኣውፅኡ ቁርብ እፎይታ ክፈጥረሉ ዝኽእል መራሒ እናተፀበየ ከሎ ናይቲ ቅድሚ 6 ዓመት ናብ ህልም ዝበለ ናይ ጆኖሳይድ ኩናት ዘእተወ መራሒ ተመሊስካ መራሒ መሪፅናልካ ኣለና ኢልካ ኣብ ከምዚ ምምፃእ ንዓይ እዚ በቃ ንህዝቢ ትግራይ ሲ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝነሉ በቲ ናተይ ርእይቶ እዩ ውልቃዊ ርእይቶ እዩ ንማንም ሰብ ዝምልከት ነገር ኣይኮነን ንኻልኦት ሰባት እንታይ ይስምዖም ኣብዚ ክፅሕፉ ይኽእሉ እዮም ብዙሓት ተጋሩ ኣሕዋትና ንደብረጽዮን ንምምራፁ ሕጉሳት እዮም ብዙሓት ከዓ ኣዝዮም ጉህዮም ኣለዉ ንደብረጽዮን ናብዚ ደረጃ ዝምፅኡ በዚ መሰረት እምበኣር ውዕል ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ብወግዕ ፈሪሱ ኣሎ ሕጂ እቲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ውዕል ፕሪቶርያ ፈሪሱ ተባሂሉ ኣብ ትግራይ ኩናት እንድሕር ተጀሚሩ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ናይ ትግራይን ሓይልታትን ተሓታቲ ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ቀዳማይ ዘፍረሰ መን ይኸውን ብማሕበረሰብ ዓለም ብዲፕሎማሲ ዓይኒ ክንሪኦ ከለና ቀዳማይ ተሓታቲ መን ይኸውን ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት መንግስቲ ብሪጣንያ ኤውሮፓን ዩኒየን መንግስቲ ኣሜሪካ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሃገራትን ናብ ትግራይ እንተስ ብልኡኻትን ብምስዳድ ብኣካል እውን ብምኻድ እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ስጉምታት ደው ንኸብልዎን ንውዕል ፕሪቶርያ ከኽብሩን ውዕል ፕሪቶርያ ድማ ተገዚኦም ክኸዱን ምሕፅንታታት ከቕርባ ቀኒአን እዚ ኩሉ ተነፂጉ ግን ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ መሪፅና ኣለና ኢሎም ሎማዓንቲ ኣውጆም ኣለዉ እዚ ማለት ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ቀዳማይ ዘፍረሰ ተባሂሉ ምስያሙ ዘይተርፍ ነገር እዩ ካብ ኣፍሪቃ ሕብረት ጀሚርካ ክሳብ ኤውሮጳ ሕብረት ዘሎ ካልኦት ኩሎም ናይ ዲፕሎማሲ ዓበይቲ ሃገራትን ኦርጋናይዜሽናትን እውን ነዚ ጉዳይ እዚ በዛ ዓይኒ መልክዕ ክርእይዎ ምዃኖም ንኣብይ ኣሕመድ እውን ብዘይ ፃዕሪ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ይህብዎ ከም ዘለዉ ኮይኑ ይዝርዳእና ኣነ እዚ ቅድሚ ሕጂ ብዲያስፖራ ትግራይ ዝምራሕ ዝነበረ ዓብዪ ናይ ፖለቲካ
ናይ ዲፕሎማሲ ስራሓቱን ሕጂ ተመሊሱ ዝመጻሉ ዘሎ መድረኽ ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ኣብዚ ዝቐጽል ዘሎ ሰዓታት ወይ መዓልታት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክመጽእ ዝኽእል ግብረ መልስን መግለጺታትን ሓቢርና ንሪኦ ይኸውን ትግራይ ግን ኣብ ቀረና መገዲ ትርከብ ብኻልእ መዳይ ጸጥታ ከተማ መቐለን ከባቢያን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ከም ዘለውን ሎማዓንቲ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝረብ ውዒሉ ኣሎ በዚ መሰረት ኣብ መውፅኢ ከባቢታት መእተውን ናይ ከተማ መቐለ ብርቱዕ ተፍትሽ ብወተሃደራትን ፖሊስን ከም ዝወዓለ ካብቲ ቦታ ብቪድዮ መልክዕ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓበሬታታት ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ብኻልእ መዳይ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዘካይዶ በረራውን ደው ከብል ከም ዝኽእል ቲኬታት ከም ዘየለ ቲኬት ተወዲኡ እንዳበሉ እውን ሰባት ይመልስዎም ከም ዘለዉ ሓበሬታታት ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ግን ብንጹር ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ መግለፂ የለን እዚ ኩሉ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እምበር ምዚ ሎማዓንቲ ሕወሓት ዝወሰዶ ስጉምቲ ተተሓዘ ከም ዝኾነን ቀድሮ እውን ሪኢኹሞ ኢኹም ነፈርቲ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ መቐለ ከዘራእየን ውዒለን ናይ ድሮናት ምንቅስቓስ ኣብ ከባቢ ዶባት ናይ ትግራይን ክልል ኣምሓራን ከም ተራእየ እውን ሓበሬታታት በፂሕና ኣሎ ብምቕጻል ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ 2001 ከባቢ እዚ ኩሉ ናይ ውልቀ ምልኪ መገዲ ክፅረግ ከሎ መጀመርታ ዝተዓፁ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ከምኡ ነቶም ኣዳለውቲ ምዕፃው ጥራሕ ዘይኮነ ነቶም ኣዳለውተን ዝነበረውን ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ገጽ መሬት ሓኺካ ንምጥፋእ በዚ ጨካን ዝኾነ ስርዓት ዝተወስደ ስጉምቲ ነይሩ ካብቶም ኣብቲ እዋን እቲ ኣዳለውቲ ናይ ጋዜጣታት ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ዝነበሩ ሓደ መንእሰይ ወዲ 29 ዓመት ኣብቲ እዋን እቲ ማለት ይሕሰብዎ መድሃኔ ሃይለ ዝበሃል ጋዜጠኛ ነይሩ እዚ ጋዜጠኛ እዚ ክሳብ ሎሚ ካብቶም ንልዕሊ 25 ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ክሲ ኣብ ጎዳጉዲ ዝበልዩ ዘለዉ ምናልባት እውን ብሂወት ኣሎ ድየለን ዘይተፈልጡ መንእሰያት ሓደ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መንእሰይ እዩ እስከ ኣብቲ እዋን እቲ ዝገበራ ብቋንቋ እንግሊሽ ሓንቲ ንእሽተይ ኢንተርቪው ነይራ ብዛዕባ ባክግራውንዱ መን ምዃኑ ናይ ጋዜጣ ቃስተደና ኣዳላዊ ምዃኑ እትገልጽ ንእሽተይ ኢንተርቪው ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረኸብኩ ናይ ቀደም ቪድዮ ነታ ቪድዮ ከቕርበልኩም ንከምዚኦም ዝበሉ መንእሰያት ከምዚኦም ዝበሉ ምሁራት ከምዚኦም ዝበሉ ጋዜጠኛታት ኣጥፊዩ እምባር ኣብዚ ሰዓት እዚ ህግደፍ ብበዓል ኣውል ስዒድን ብገለን ኣዝእዛን ናይ ደቂ ሰባት እንዳፅመመ ነዚ ህዝቢ እዚ ናብ ደልሃመ ተእትይዎ ዘሎ ማለት እዩ ብዝኾነ ንሓውና መድሃኔ ድማ መዋፅኦ ይፍጠረሉ ክብል እየ ዝደሊ እዛ ንእሽተይ ቪድዮ ናቱ እስከ ከቕርበልኩም My name is Medhane Haile. Born and raised in Asmara. In Asmara. And what is your profession? By profession, I'm a lawyer. I graduated from Asmara University Law School. But in my spare time, I work as journalist. And currently, I'm assistant editor for this newspaper. What is the name? Qasta Damana, which is equivalent to rainbow. It's English meaning. And what is your link? Have you got any link with the war that is going on? Yeah, I have direct link with the war going on. I'm a member of the Eritrean Defense Force. I joined the Defense Force about 17 months ago, and currently I'm on my leave in Asmara. I have to get back after 5 or 6 days. I have direct link. And what is your age? I'm 29. Thank you. ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ወጥሪ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ሕጂ እውን ብዝለዓለ መልክዑ ቀፂሉ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ትማሊ ዝነበረ ደብዳብ ድሮናት ኣብ መላእ ካርቱም ኣብ ከባቢታት ካርቱምን ካብ ኢትዮጵያ ካብ ባህር ዳር ዝተበገሳ ድሮናት እየን ከምኡውን ናይ ኢሚራት ዓረብ ድሮናት እየን ክብል መንግስቲ ሱዳን ሎማዓንቲ ብዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሰብ ስልጣኑ ገይሩ መግለፂታት ክህብ ውዒሉ ነይሩ ኣማስዩ ድማ ግብፂ ነቲ ብመንግስቲ ሱዳን ዝተዋሃበ መግለፂታት ደጊፋ ናይ ባዕላ መግለፂ ኣውፅያ ኣላ ኣብ ልዕሊ ካርቱምን ከባቢኣን ዝተኻየደ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ትኹንን ነቲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ንምምካት እውን ኣብ ጎኒ ሱዳን ደው ከም ትብልን መግለፂ ኣውፅያ ኣላ እዩ ዝብል እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢንዳይሬክትሊ ግብፂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ መገዲ ናይ ምኽባብ ስትራቴጂ ሒዛ እዚ ኩሉ ኣብቲ ከባቢ ትገብሮ ዘላ ዕግርግር ሓንቲ ካብተን ናይዚ መወልቲ ሃገራት እያ ዋላ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከም ባርያ ኮይኑ
نزي خبابن خحمس ملو لوجستيك اعتقاد تسدد زل هاجر جبص مخانا يزنقر بتدقاقامي بعلو نتولك ملاخي ناب جبص خمالالس ناي جبص بريزيدنت وناب إرتر خمالالس رينا انت عزيمنا نيرنا بزي ابي إثيوبيا ابز حلف اوان زتهانص ابي قدب زتقطعت جبصي اب ساعات زي اب لعلي إثيوبيا ناي كببا دبلوماسي مكاد بستفلالي صعرتات يتقبر زلا بصومال بإثيوبيا بسودان بخال بوتاتاتن حجون عبقولنا البرهان دويلن كابزلو هاجرات حنت جبصيا مار إذا مجلس ناي جبصي انتهيو زي ملاخت سودان قبل على إثيوبيا ناي جبر ملسي بدرونات متقعت انت جميلة جبصي أبو تساتفيت ناي مخان تخولتات على مخنياتو مبزحتين إذا ناي البرهان زتك أملن نفرتن دروناتن بجبص أويان السلطنون أبناي جبصي بعلاز مسرات الطب سودان معسكر بجسان كم دخوناني زين الجرزلو زغبركم تخاتلتي نزي مشيت زي عداليلكم زنبركم حتى ارت مدبات نزي زمثل ابزغط المدبنا خصاب نراخب دحنا مسيو